Fourth prize, serial number 219. Yan 1000 sakpungan. SC Marak, Chura. Yan third number 023. Third prize 1 lakh ni. Chitok kak Chura. Yan second prize onggen lakh ni 1000 sakpung ako. Yan gini po matninga 086 kg sar cacet 1 gram bunga. Yan lakh ni 1000 sakpungan. Chani ni bune. Chani ni pa bune na bode. Ada nak simang jawa janset na kodongan name chani pa bo. Lakh bunga ya. An chengri kambigri wan. Yan number 1 ya. An chengri kalu para. Fishing competition no. Chigapa. Onggen onga menegaman. Ya 231 na ya makauna riba pode nambigan. Ya. Nak gimana? Nah ya competition no. First place ko manak tadi. Kadongan mah kadongani dongja chemnara. 가동안이 동작성 내가 당박될 지순이 박찬이 지향하면나 내비더라. Ya nakni competition no bakraniyo. Nara patang kami sumarang upa mana donga ma yan nakni competition bakraniyo first kapana mansing pa ungama. Kes Allah kudi yang pas ke pemancing bunga, dengan mang consolation ang kudi ajal bunga, ajal selakirang di. Angni bimang Daniel M sang bunga, ang song dalam ini bunga. Dengan mang yana nasimang sakanti donation onek barang ko, kis katong maksim kela, aro andake thangba Yesu Kristo ko kela, aro andake ya competition ko organize kain bana simang kumitirang ko ba iska dong menti atela yan daw lakh bunga ko ranging ane nigaman thangka ko de na chani ni bune nigamana ya chini ke ya tena simang sakan tinan bakra kapal sakan kan chap nong tem jo nigamana ta salni bakko ya ko ngatane chuna losom gen semo ba aba china asimang ni price rang ko akan kemen donga nigamana asimang na